Kini nga video magpakita kaninyo kung unsaon paghimo primary survey sa usa ka tawo nga nakuya. Ang primary survey usa ka sistematikong pamaagi aron dali mailhan o matambalan ang mga kondisyon nga makamatay. Ginagamit nato ang mga letrang Dr. ABC or Dr. ABC aron makatabang nato nga mahinumduman kung unsay buhaton. Kapoy na po ito. Wow, naku bay, wala ko tubig. Una, susiha ang palibot. D. Danger. Siguruha nga luwas ang lugar para nimo o para sa tawo nga nakuyang. Hinay-hinaya og uyog ang abaga sa nakuyapan. O pangutana. Uy, miss, unsay problema? Ug dili mo tubag, pangayo ug tabang. Kaabli atong pasyente iyang paginawa. Ikaw man paggamit og chin lift. Ikaw man place imong usa ka kamot sa iyang forehead, then slowly lift her head. Then paggamit kasi imong duha ka tulo under the chin. Lift the head atubangan. Sunod, remove ang dila away from the back of the throat, opening the agian sa hangin. Paginhawa or breathing. Tanawa. Paminawa o batiya ang normal nga paginhawa sulod sa 10 ka segundo. Tanawa ang pagliyok sa dugan. Paminawa ang tingog sa paginhawa o batiya ang ginhawa sa imong apik. Kung normal ang ilang paginhawa, ibutang sila sa recovery position o bantayi sila hangtod moabot ang tabang. Normal ang ilang paginhawa, kinahanglan nimo magsugod og CPR. Go. Pagtanaw niyo pangitag ginawa sa pasyente, kailangan pangitaon niyo og nabay signs mag severe bleeding. If you makakita mo usa, magbutang mo pressure sa wound or full mo mga medical help. Immediately, if they're not ginawa, you should start CPR, which involves chest compression to get the dugo moving. Usa hinumdumi, Dr. ABC. D. Danger, response, airway, breathing, ug circulation. Ini, usa ka primary survey aron matabangan ang usa ka tawo nga nakuyapan ug aron malikawan ang mga problema nga makamatay.